ओडिशार इतिहास रे पुणी थरे जोड़ी हेबाकु जाउची रेढ़ाखुल इतिहास। रेढ़ाखुल रेढ़ाखुल हाथीधरा संरक्षित जंगल रे वर्तमान शैलचित्र सामना को आसीची। गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय डॉक्टर अतुल सार अछंती तांको सहित आलोचना करबा जे जो आज जो आसीथिले परिदर्शन रे जो आसीथिले जो ओसा कोठी को तो विशेष करी कोन कोन शैलचित्र देखिसंती आ विशेष करी एई जो गुडा जो केते वर्षर हेइथिबो बोली कि अनुमानिक करा जाउची सार। विशेष करी एई जगह रे जो उषा कोठी जगह रे पुणी देखिबा जदि भीम मंडली परे द्वितीय थर पुणी एई जगह रे किछि शैलचित्र देखबा को मिलुची। तो एई शैलचित्र कोन कोन शैलचित्र मिलुची आ एई शैलचित्र गुडा पाखापाखि केते वर्षर हेइ थाई पारे बोली अनुमान करबा हमें। देखो यही हाथीधरा संरक्षित जंगल में उषा कोठी जो चलचित्र गुड़िक अच्छी एगुड़िक आज को 10,000 वर्ष पुराणा आम जहाँ मेसोलिथिक मध्यम प्रस्तर जो कहीपर एवं अत्यधिक परिमाणर चलचित्र मिलूँ चलचित्र भितर किसी जियोमेट्रिक डिजाइन भलवा डिजाइन गुड़िक अच्छी तत्सहित से समय जो पशु मानकर चित्र मिलूँ आम कहीपर ये हूँ एपर्यंत जो जी सब अधिक चलचित्र थी स्थान हूँ जगहटी किंतु दुख एवं परितापर विषय रक्षणाबेक्षण अभाव ये धीरे धीरे नष्ट होगा गलानी एवं आम सर्वेक्षण कलु उपर स्तर सर्वेक्षण कलु सर्वेक्षण आमको से 10,000 मध्यम प्रस्तर जुगर हाथ हथियार गुड़िक मिलूँ से जो ग्राइंडिंग स्टोन जो ग्राइंडिंग करते से जिन गुड़ा मिलूँ तो एथु प्रमाणित होची ये शैलाश्र गुंफा सहित ये से बासस्थान थिला। सर देखिबा जदि भीम मंडली आ उषा कोठी तात्पर्यटा कोन? भीममंडली और उषा कोठी मध्य सामंजस्य गोटे समय से गुड़िक किंतु सबुठु भीममंडली जपरी एपरी केंद्र सरकार बा राज्य सरकार सहायतार से वर्तमान एक पर्यटन स्थलीर मान्यता पाई जदि यह मान्यता दिज्व एक टूरिस्ट प्लेस बा जदि केंद्र सरकार बा राज्य सरकार या संरक्षित स्मारक घोषणा करती तेणुक यह एक पर्यटन स्थली रूप में उभा हम कहीं इठी जो चलचित्र गुड़िक अच्छी एगुड़िक बहुत रेयर बहुत भल इंटैक्ट पोजिशन अच्छा जदि यह संरक्षित कर निश्चय रेढ़ाखोल इतिहास एक नुआ अध्याय सृष्टि करिवो। सर रेढ़ाखोल विशेष करी ऐतिहासिक जो आदिम कालर सब लोक मैंने सब यही अंचल बसवास करुले बोलिकी किसी आम भाविबा कि यही अंचल उषा कोठी जो पहाड़ अंचल निश्चय ये जो आम जो प्राथमिक अवस्था देखिले ये चलचित्र गुड़िक सब प्राग ऐतिहासिक जो चलचित्र प्राग ऐतिहासिक लोक मैंने बसवास करते कहीं तार आउ गोटे प्रमाण मिलूँ आमको से हस्त जो प्रस्तर हाथ हथियार गुड़िक मिलूँ तेणुक ये अंचल प्राग ऐतिहासिक जुगरू बहुत एक उत्तम स्थान थिला। पश्चिम ओडिशा आम कहीपर ओडिशा नुह पश्चिम ओडिशा ओडिशार यहाँ सबुठारु प्राचीनतम चलचित्र बा सबुठारु अधिका थिबा चलचित्र स्थान होची ये अंचल। सर आगामी दिन में राज्य सरकार किंबा केंद्र सरकार जदि यही जदि आखि आग को नहीं जदि किसी करती तो कौन कहे दाबी कौन रखिए आप? आम रखी तत्काल यार संरक्षण करा कहीं जदि केंद्र सरकार राज्य सरकार या क्लस्टर रूप में भीममंडली उषाकोठी जिते सब साइड गुड़िक मिली जदि यह संरक्षित करारता ताले निश्चय ये केवल ओडिशा नुह भारत इतिहास एक नुआ दिगंत सृष्टि करता। सेकेंड जिनस हूँ कौन आप देखिए पश्चिम ओडिशार सब हाएस्ट नंबर शिलाशिल जिनस अच्छी ता छड़ा एबे भी रेढ़ाखोल और नाटी देउल अंचल बहुत गुंफा गुड़िक बाकी रही जार सर्वेक्षण करा जाई पारि नाही तेणुक यही भली गुंफा बहुत अच्छी सर्वेक्षण यदि करा जाई पारंता केंद्र सरकार राज्य सरकार तरफ प्रोत्साहन दि जाता काम दि जाता अधिक मात्रा सर्वेक्षण करा अंचल गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय करुच्ची तत्सहित जदि राज्य और केंद्र सरकार करते बहुत सारा नुआ नुआ तथ्य नुआ नुआ गुंफा गुड़िक सामना को आसता जहाद्वारा आम इतिहास एक उजागर हो पारंता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आउ जड़े भी अच्छा छात्र जड़े विश्वविद्यालय छात्र जड़े अच्छा कहे यही जो जगह को आज आसिले विशेषकर कौन कौन सब चित्र जो आम देखुलु किसी एनिमल फिगर ये किसी आसूची माने देखा मिलूँ तो ताकू नहीं गुड़ा जो तैयारी होती विशेषकर से काल कौन कौन कलर सब बाहर विशेषकर जगह? हाँ देखो ये जगह पार्टिकुलारली 3टा कलर यूज होची गोटे है डार्क रेड जेनता गाढ़ रंगर लाल कलर द्वितीयटा है ऑरेंज कलर एवं तृतीयटा है आमर ब्लैक कलर ये 3टा कलरटा ही पार्टिकुलारली यूज होची जहाँकि तत्कालीन समय गोटे नुआ टेक्निक
ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି କଣ ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ମାନେ ସନ୍ଧାନରେ କିଛି କିଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯୋଉ ମିଳୁଛି, ବିଶେଷ କରି କଣ ସେଗୁଡା ସବୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ବି ଆସିବ ସେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏଇ ଅପର ସର୍ଫେସରେ ବହୁତ ସାରା ଟୁଲ୍ସ ମାନେ ଆସିଯାଇଛି। ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋଲେଟ୍ ଟୁଲ୍ସ ମାନେ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ଚଟ୍ ହେଲା, ଆମର କ୍ୱାର୍ଚ ହେଲା, ଚାଲସିଟୋନ୍, ଏସବୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ମାନଙ୍କରେ ସେଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏହାଟା ଶୈଳଚିତ୍ର ଅଛି, ତା ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ମାଇକ୍ରୋଲେଟ୍ ଟୁଲ୍ ମାନେ ଆସୁଛି। ଏ ମାଇକ୍ରୋଲେଟ୍ ଟୁଲ୍ସ ଆଧାରରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଇ ଶୈଳଚିତ୍ରଟା ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମେସୋଲିଥିକ୍ ଅଥବା ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଜାଗାରେ କେମିତି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ, ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ ଇତିହାସ ବିଭାଗ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅତୁଲ ସାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, କଣ କହିବେ? କେବେ ଜାଣିଲେ, କେମିତି କଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି ବି ଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ 15-20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୁଣି ଆଉଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଇତିହାସ ଅଛି। ତ କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏହା ଏକ ଆଦି ଅନାଦି କାଳର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ନା ଶୁଣି ଆଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଇତିହାସକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏହା ଏକ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳ ଇତିହାସ ଅଛି, ତ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଗବେଷଣା କରିବା ଲାଗି ଆଉ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କଲେ ରେଢ଼ାଖୋଲର ଇତିହାସ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ। ତ ଅତୁଲ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚାଲିଲା, ତ ରେଢ଼ାଖୋଲର ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୁହାପୁଣି ଜିପିର କିଛି ଲୌହ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ତ ଛତାଗଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଛତାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଶୈଳଚିତ୍ର ଅଛି କିଛିଟା ଅବଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତା ପାଖକୁ ଏଇଟା ଲାଗିଛି ଆମ ପାରାବାଡ଼ି ଆଉ ଉଷାକୁଠି ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ଆମେ ଉଷାକୁଠି ନା କହୁ। ତ ଏଇଥିରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛୁ କିଛି ଗାରା ହେଇଛି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆର ମହତ୍ଵ କେତେ ଅଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେ ୟାର ଉପରେ ସାର୍ ଟିକେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କଲେ ବେଟର ହେଇପାରବା। କି ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ତ ଯେଉଁ ଭୀମଙ୍କର ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ମତରେ ଯେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭୀମଙ୍କର ତାଙ୍କ ଥିଲା ସେଇଠି ସ୍ଥାନ, ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦେବୀଦର, ପାରାବାଡ଼ି, ଉଷାକୁଠି ଏବଂ ଛତାଗଡ଼, ଏଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପୌରାଣିକ ନାମ। ତ ୟା ଉପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୈଳଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଲାଗି ମିଳୁଛି, ତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ର ମାନ୍ୟତା ଯଦି ଦିଆଯିବ, ତାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ଆହୁରି ବେଟର ହେଇପାରିବ ନା। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଶୈଳଚିତ୍ର ଅଛି, ଶୈଳଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି 10,000 ବର୍ଷର ହେବ ବୋଲି ଆନୁମାନିକ କରାଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରେଢ଼ାଖୋଲର ଖାଲି ଏଇ ଉଷାକଠି ନୁହେଁ କି ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପାହାଡ଼ରେ କେମିତି ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଗୁମ୍ଫାକୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଇ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସ୍ଥାନ କେମିତି ପାଇବ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କଲେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉଷାକୋଠିରୁ ଯଶବନ୍ତ ନାରାୟଣ ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।